अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो अपनी स्टोरीज़ को भेजें। आपका स्टोरीज़ का भेजना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही स्केरी स्टोरी है, बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है और ये हमें अमित साहब ने भेजी है। इससे पहले भी ये एक स्टोरी शेयर कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनकी ही ज़बान में आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको समझा सकूँ। और ये स्टोरी जब आप सुन लें तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये जो स्टोरी है ये आपको कैसी लगी। और एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि जब भी आप मेरी ऑडियोस या वीडियोस को सुनते हैं, अपलोड्स को सुनते हैं तो लाइक कर दिया करें। आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ था वो इंडिया के एक बहुत छोटे से गांव से था और जब ये पैदा हुए थे तो इनकी जो फैमिली थी वो एक स्ट्रगलिंग फैमिली थी, बहुत मुश्किलात थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। फिर जिस गांव में रहा करते थे वहाँ पे इनका कोई ख़ास समझने के ज़राए आमदनी नहीं था, वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी। काफ़ी अरसा उस गांव में गुजारने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी इनकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी है या जो भी ज़मीनें हैं वो सारी की सारी जो ज़मीन है इसको सेल करके ये लोग शहर की तरफ मूव करें। अब जो लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है कि आजकल जो प्लॉट्स वगैरह हैं या मकानात हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। खैर, जो भी इनके पास सरमाया था, जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, सारी की सारी इन्होंने सेल की और सेल करने के बाद इन्होंने तलाश करना शुरू किया कि इनको किसी शहर में, किसी बड़े शहर में कोई जगह मिल सके। काफ़ी अरसे तक ये कोशिश करते रहे और कोशिश जब इनकी नाकाम हुई तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि पुणे जो शहर है, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है इंडिया का, उसके आउटस्कर्ट्स में बहुत सारी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके आबाद होना शुरू हुए हैं। बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स हैं जहाँ पे काम हो सकता है या जहाँ पे जाके आप प्लॉट ले सकते हैं, वहाँ पे तामीर कर सकते हैं। इन लोगों ने ये सब सुनने के बाद, ये इसकी मालूमात इकट्ठी करने के बाद वहाँ पे एक हाउसिंग स्कीम मौजूद थी। उस हाउसिंग स्कीम के अंदर जो फेज़ 1 था वहाँ पे इन्होंने एक मकान लिया और मकान लेने के बाद उसकी तामीरात शुरू की। अब ये क्योंकि शहर का आउटस्कर्ट था तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक ना आबादी थी, ना कोई पेट्रोल पंप था, ना मार्ट्स मौजूद थे, ना बेसिक फैसिलिटीज़ थी। लेकिन क्योंकि ये शहर के मदाफ़ात में था तो ये उस वक्त के हिसाब से बेहतरीन फ़ैसला था। खैर, इन्होंने उस मकान की तामीरात शुरू की और ये बताते हैं कि जब तामीरात चल रही थी तो ज़ाहिर सी बात है हम किसी और जगह किराए पे रह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके तामीरात हो रही थी और जब तामीरात हो रही थी उस वक्त ही हमें महसूस होता था कि जिस सोसाइटी में या जिस फेज़ में या जिस इलाके में हम जा रहे हैं या मूव कर रहे हैं या जहाँ पे घर बनवा रहे हैं वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। बहुत सुनसान इलाका है, बहुत वीराना है। वहाँ पे आमतौर पे इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं जो रहा करते हैं। क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं थे तो लिहाजा इनको यहीं पे टाइम स्पेंड करना था और इनको वेट करना था कि जैसे जैसे यहाँ की आबादी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सहूलियात मिलती चली जाएंगी और बनस्बत गांव के ये एक बेहतर जगह थी। ये बताते हैं कि जब हम वहाँ पे तामीर होने के बाद शिफ्ट हुए तो उस वक्त भी वहाँ पे इक्का दुक्का लोग रहा करते थे और ये जो फेज़ 1 था ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे प्लॉट ख़रीद के डाल दिए थे, जैसे कि लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट किया करते हैं। सराउंडेड एरिया में चारों तरफ दरख्त मौजूद थे, बहुत ज़्यादा वीराना था। आमतौर पर लाइट हुआ नहीं करती थी, कभी कभी लाइट होती थी। जहाँ तक गैस का ताल्लुक़ है तो वो तो मौजूद ही नहीं थी। शुरू में हमें वहाँ पे अपने गुज़रोकात के लिए, खाना बनाने के लिए जंगल से या करीबी दरख्तों से लकड़ियाँ तोड़नी पड़ती थी और लकड़ियाँ तोड़ने के बाद हम लोग घर आते थे और उन लकड़ियों पे हम लोग खाना बनाया करते थे। खैर, जो वाक़यात का सिलसिला है वो इस तरह से है कि जब ये लोग वहाँ पे सेटल हुए तो वहाँ सेटल होने के 15 से 20 दिन के बाद इन लोगों को किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में जाना था। और नॉर्मली जब आप किसी प्रोग्राम में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाते हैं तो आम तौर पे रात के 10, 11, 12 बज जाते हैं।
अब ये क्योंकि 15 से 20 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त भी ऐसा ही ट्रेंड था। ये लोग किसी शादी में गए हुए थे और शादी किसी करीबी अजीज़ की थी। ये बताते हैं कि जब उस शादी से वापस आ रहे थे तो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। हमारा जो इलाका था, या जो हमारा एरिया था, या जो हमारा फेस था, ये क्योंकि आउट स्कर्ट्स में था, तो नॉर्मली यहाँ की कन्वेंस भी नहीं मिला करती थी। खैर, जैसे तैसे एक बंदे को, एक गाड़ी वाले को हमने राज़ी किया था और वो हमें यहाँ छोड़ने के लिए आ रहा था। ये बताते हैं कि जैसे ही इनकी जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में पूरी फैमिली मौजूद थी, वो फेज़ 1 के अंदर, या इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर एंटर हुई, तो इन लोगों ने देखा कि सामने लेफ़्ट साइड पे एक औरत और उसके साथ 2 बच्चे मौजूद हैं। और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं या किसी कन्वेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम मज़ीद आगे बढ़ते चले आ रहे थे, वैसे वैसे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो औरत है, इसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है और उसकी जो उम्र है वो लगभग 28 से 30 साल के दरमियान है। और उसके साथ जो 2 बच्चे मौजूद हैं, उनको देखने से अंदाज़ा होता है कि वो 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं। जैसे ही हम मज़ीद आगे बढ़े या उनके मज़ीद करीब पहुँचे, क्योंकि मैं सबसे अगली सीट पे बैठा हुआ था, तो मैंने गौर किया कि वो जो औरत है या वो जो बच्चे हैं, उनके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे नहीं लगे हुए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग हवा में लेविटेट कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं आगे बैठा था तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन मेरे साथ जो ड्राइवर मौजूद था वो भी उनको गौर से देखने लगा। और जब वो उनको गौर से देखने लगा तो जो मेरा यकीन था पुख्ता होता चला गया। मैं उसको देखने लगा, वो मुझे देखने लगा, और हम दोनों के जहन में या हम दोनों की आंखों में एक ही सवाल था कि जो कुछ हमारे सामने है या जो कुछ हम देख रहे हैं, क्या ये हकीकत पे मबनी है। खैर, मैंने उसको कहा कि जितना तेज़ हो सकता है यहाँ से गाड़ी निकालो। मेरा ख्याल है कि जो ये सामने औरत या बच्चे खड़े हुए हैं, ये कोई इंसान नहीं है। उसको भी अंदाज़ा हो चुका था, इवन कि जो मेरी पूरी फैमिली पीछे बैठी हुई थी, वो लोग भी अब उनको देखना शुरू हो चुके थे। खैर, जैसे ही हमारी गाड़ी इन तीनों के सामने पहुंची तो हमने देखा कि वो जो औरत है उसकी बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक शक्ल है, और वो हमें देख के मुस्कुरा रही है। और उसके साथ 2 बच्चे जो मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके जो चेहरे हैं वो ज़ख्मी हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है, या उनके चेहरे पे या उनके गाल पे बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं। और ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे आम तौर पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद जैसे उनके चेहरे हो जाते हैं, वैसे ही इन बच्चों के चेहरे हैं। जितना तेज़ हो सकता था ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू की, और जैसे तैसे करते हम उनको क्रॉस करके आगे निकल गए। अब ये जो हमारी सोसाइटी थी, ये जो हमारा फेज़ था, इस फेज़ में जब हम एंटर होते हैं तो उसमें एंटर होने के भी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर हमें अंदर जाना पड़ता था, फिर जाके हमारा घर आता था। ये बताते हैं कि इस पूरे रास्ते में जब तक कि हम घर नहीं पहुँचे, हमें ये महसूस होता रहा, बल्कि मेरे भाई ने देखा भी, कि वो जो औरत है जिसके साथ 2 बच्चे थे, ऐसा लग रहा है वो हवा में फ्लोट करती हुई हमारी गाड़ी को फॉलो कर रही है। और ना सिर्फ फॉलो कर रही है, बल्कि वो रियलाइज़ करवाना चाहती है कि जैसे मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। खैर, जैसे तैसे हम लोग अपने घर पहुँचे, और जब हम घर में एंटर हुए तो हमने सुकून का सांस लिया। ये हमारा इस मखलूक से या इन मखलूक़ात से इस एरिया में या इस फेज़ में पहला इंटरेक्शन था। ये मज़ीद बताते हैं कि जो इनका घर था, इस घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 3 कमरे मौजूद थे, और बीच के हिस्से में एक बहुत बड़ा सा किचन था। किचन से ज़रा आगे बढ़े तो एक वॉशरूम था। अब ये जो किचन था और ये जो वॉशरूम था, इन दोनों की जो डक थी वो एक ही थी या सिमिलर थी। ये बताते हैं कि घर की जो तामीर थी, अपने बजट के मुताबिक या जो हमारे पास पैसे थे उसके मुताबिक हमने बहुत अच्छी की थी। लेकिन घर से निकलते ही जो 3-4 किलोमीटर का एरिया था, ये मुकम्मल तौर पे टूटा फूटा था। रोड अभी तामीर नहीं हुए थे, बहुत कच्चे पक्के रास्ते थे, बहुत मुश्किल था कि आप यहाँ पे गाड़ी आसानी से या स्मूथली चला सकें। इसी तरह जो इनका दूसरा इंट्रैक्शन था, ये उस वाक़े का जिक्र करते हैं कि इनको घर में शिफ्ट हुए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था, या उससे कुछ ऊपर हो चुका था। अब इनकी जो बहन थी वो जवान हो रही थी, तो इनके जो घर वाले हैं उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी बातचीत पक्की कर दी थी। और इसी सिलसिले में इनकी जो बहन थी, उसका जो होने वाला ससुराल था, वहाँ पे इनके घर वाले गए हुए थे। ये बताते हैं कि घर में ये मौजूद थे, इनकी वही बहन मौजूद थी जिसकी बातचीत के सिलसिले में घर वाले गए हुए थे, और इन दोनों के अलावा घर में कोई मौजूद नहीं था। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था
اور گھر کے باہر سے کیونکہ سراؤنڈڈ جنگل تھا مختلف جنگلی جانوروں کی رونے کی، چیخنے کی، کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر ایک عجیب سا پراسرار سا خوفناک سا ماحول تھا اور گھر کے اندر یہ دونوں موجود تھے۔ جیسے جیسے یہ آوازیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں ویسے ویسے جو ان کی بہن تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی اس کے اوپر خوف طاری ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ گھر والے خاص طور پہ خواتین کم سے کم ڈریں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو گھر ہے جو انہوں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، بڑے پیسے بڑا سرمایہ لگا کے بنایا ہے، ادھر سے کہیں منہ وہ نہ پڑے یا کہیں اور جانا پڑے۔ خیر قصہ مختصر، رات کے 9، 9:30، 10 بجے کا ٹائم تھا اور ان کی جو بہن تھی وہ ان کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور یہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میرا جو فوکس تھا وہ اخبار کی طرف تھا، میں کوئی نیوز وغیرہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے چھن 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 اس طرح کر کے آواز آنا شروع ہوئی۔ اب یہ جو آواز تھی ایسا لگ رہا تھا کہ گھر کے اندر سے ہی آ رہی ہے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ جو میری بہن ہے اس نے شاید پائل یا گھنگرو وغیرہ پہنے اور وہ پہننے کے بعد ٹہل رہی ہے یا گھوم رہی ہے، لہٰذا میں نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ جو میری بہن ہے وہ تو کچن میں موجود ہے، وہ میرے لیے چائے بنا رہی ہے، لیکن یہ جو آواز آ رہی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچن کی بیک سائڈ سے یا واش روم کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو واقعی میں یہ آواز ایک ڈیفرنٹ جگہ سے آ رہی تھی، میری بہن ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ موجود تھی۔ اب آہستہ آہستہ کر کے میں نے اس طرف جانا شروع کیا یا اس طرف چلنا شروع کیا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے ایسا لگ رہا تھا ایک دم سے آواز آنا بند ہو چکی ہے۔ خیر جب میں واش روم کے قریب پہنچا تو مکمل طور پہ آواز آنا بند ہو چکی تھی اور میں یہی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے میری بہن نے ہی پائل یا گھنگرو پہنے ہو، کیونکہ اب وہ کھڑی ہوئی کام کر رہی تھی اور اگر وہ چلتی تو مجھے کنفرم ہو جاتا کہ اسی دورانیے میں ایک دم سے ایسا لگا کہ سٹیئرز کے اوپر سے یا سٹیئرز کی طرف سے دوبارہ سے چھن 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 اس طرح کر کے آواز آنا شروع ہوئی ہے۔ اب کیونکہ میں اپنی بہن کے قریب کھڑا ہوا تھا، اس کو بھی آواز آنا شروع ہوئی تھی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا اور ہم دونوں نے اس کے بعد سیڑھیوں کی طرف یا سٹیئرز کی طرف دیکھنا شروع کیا، کیونکہ ہم دونوں کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ جو بھی ہے یا جو بھی مخلوق ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ اب سٹیئرز سے اترتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ہر گزرتے ہوئے سیکنڈ کے ساتھ یہ جو آواز ہے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ اس چیز کی کنفرمیشن ہے کہ جو بھی ہے وہ بہت قریب آتا چلا جا رہا ہے، وہ بالکل نیچے کی طرف آ رہا ہے اور شاید وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کافی دیر تک سیڑھیوں کی طرف دیکھتے رہے، ہمیں باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ہے جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھن 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 اس طرح کر کے آواز آ رہی ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ جو بھی مخلوق ہے یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، بس اس کا احساس ہو رہا ہے یا اس کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کچھ سیکنڈز تک مسلسل سیڑھیوں کی طرف دیکھتے رہے کہ اسی دورانیے میں ہمارا جو دروازہ تھا وہ ناک ہوا۔ اب جیسے ہی یہ دروازہ ناک ہوا تو ہمارے خوف میں اضافہ ہو چلا، لیکن میں نے ہمت کر کے جا کے دروازہ کھولا تو جو میری فیملی تھی، جو میری بہن کی شادی کے سلسلے میں یا منگنی کے سلسلے میں اس کے سسرال گئی ہوئی تھی، وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح 2-3 دن مزید گزر گئے۔ 2-3 دن بعد رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، میں جاگ رہا تھا، میرے سارے گھر والے سو چکے تھے، شاید میرا خیال تھا کہ میری والدہ بھی جاگ رہی ہیں کہ دوبارہ سے وہی چھن 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 اس طرح کر کے آواز آنا شروع ہوئی۔ اب یہ جو آواز تھی یہ روزانہ کی بنیاد پہ آنے لگی تھی، اور نہ صرف یہ آواز روزانہ آتی تھی بلکہ یہ آواز آنے سے پہلے کچھ عجیب سا ماحول ہو جاتا تھا، نیگیٹو وائبز آنا شروع ہو جاتی تھی، ایسا لگنے لگتا تھا جیسے کوئی ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، جو اپنی پریزنس شو نہیں کرنا چاہتا لیکن بتانا چاہتا ہے کہ میں ہوں۔ خاص طور پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جنگلی جانوروں کی جو آوازیں تھیں وہ رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کے بعد بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھیں۔ اب یہ جو سب سے اہم انٹریکشن ہے جس کا یہ ذکر کرتے ہیں، جب ان کا اس اینٹیٹی سے یا اس پچھل پیری سے یا اس چڑیل سے سامنا ہوا، یہ بتاتے ہیں کہ سردیاں شروع ہو چکی تھیں، آلریڈی ہم آؤٹ اسکرٹس میں رہ رہے تھے اور وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوا کرتی تھی،
तो जो मेरे फादर थे वो कोशिश करते थे कि 7 या 8 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद सो जाएं। अब वो जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते थे, लेकिन रात को 2 या 3 बजे वो उठ के बैठ जाते थे, जो भी अपने काम थे वो करते थे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वॉक पे चले जाते थे। तो ऐसे ही एक रात थी, रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था, शदीद सर्दी हो रही थी। इनके फादर उठे हुए थे कि एकदम से उनको छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये बताते हैं जो मेरे फादर थे वो नॉर्मली इतनी जल्दी इन सब बातों पे यकीन नहीं किया करते थे, बल्कि जो कुछ काफ़ी अरसे से चलता चला जा रहा था उस पर यकीन नहीं किया करते थे। ये कहते थे ये सब तुम्हारा वहम है, मेरे साथ कभी कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ, मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। गर्ज के जो कुछ हम उन्हें बताते थे या जो भी रियलिटी होती थी उसको ये टोटली इग्नोर किया करते थे। वेल, ये बताते हैं कि इसी तरह इनके फादर किसी काम में बिजी थे और इनको जब ये आवाज़ आना शुरू हुई तो इनको एहसास होना शुरू हुआ कि जो घर वाले बोलते हैं या जो बच्चे बोलते हैं वो हकीकत है। अब इनके फादर के मुताबिक ये जो आवाज़ थी वो वैसे ही स्टेयर्स की तरफ से आ रही थी। इनके फादर ने डिसाइड किया कि इस आवाज़ को मैं फॉलो करता हूँ, जाके देखता हूँ कि आखिर ये है कौन। जो भी इनके रिलीजन के मुताबिक चीज़ें इनको आती थी ये पढ़ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहे थे। शुरू में इनको ये लग रहा था कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये स्टेयर्स की तरफ से आ रही हैं और इनसे कुछ कदम के फासले पे वो एंटिटी या वो मखलूक मौजूद है। लेकिन जैसे ही इन्होंने उन आवाज़ों को या उस एंटिटी को फॉलो करना शुरू किया और स्टेयर्स की तरफ बढ़े, तो जैसे ही ये स्टेयर्स पे पहला कदम रखते तो ऐसा लगता कि वो जो एंटिटी है या वो जो मखलूक है वो पीछे होती चली जाती है। ये मज़ीद आगे बढ़ते वो मज़ीद पीछे हो जाती, यानी कि मुसलसल ये उस आवाज़ को फॉलो कर रहे थे। बिला आखिर ये छत के ऊपर आ गए। अब छत के ऊपर भी ये स्टार्ट में थे और वो जो एंटिटी या वो जो मखलूक थी या वो जो भी चुड़ैल थी या पिछल पैरी थी वो छत के दरमियान में मौजूद थी। वो नज़र नहीं आ रही थी लेकिन उसकी मुसलसल आवाज़ आ रही थी। पता चल रहा था कि किसी ने पायल पहनी हुई है। अब ये बताते हैं कि जैसे ही इनके फादर मज़ीद आगे बढ़े तो छत के कोने की तरफ से आवाज़ आई और जैसे ही उस कोने की तरफ से आवाज़ आई तो इनके फादर ने उस तरफ देखा और जब इनके फादर ने उस तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक औरत है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसकी जो आंखें हैं बहुत ही चमकदार आंखें हैं, ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें स्पार्क कर रही हैं और उसके जो बाल हैं वो बिखरे बिखरे बाल हैं। गर्ज की जो औरत है बहुत अजीब हुलिये में इनके फादर के सामने मौजूद है और वो छत के कोने पे खड़ी हुई है। अब इस औरत को देख के इनके जो फादर थे वो डर चुके थे, क्योंकि ये जो औरत थी इस औरत को कभी भी इससे पहले इनके फादर ने नहीं देखा था। अभी ये उस औरत को या उस पिछल पैरी को या उस चुड़ैल को देख ही रहे थे कि देखते ही देखते वो जो औरत थी उसने दोबारा चलना शुरू किया और जब उसने चलना शुरू किया तो इनके फादर की जो नज़र थी वो उसके पैरों पे पड़ी और जब इनकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो इनको यकीन हो चला कि ये जो पैर हैं ये उल्टे हैं या रिवर्स फीट हैं। यकीनन ये जो इनके सामने मौजूद है वो एक चुड़ैल है, ये पिछल पैरी है। मुसलसल इनके फादर इनके रिलीजन के मुताबिक जो भी इनको आता था वो पढ़ रहे थे और देखते ही देखते वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी इनके फादर के मुताबिक वो जो डक वाली जगह थी उस डक के अंदर चली गई और जैसे ही वो उस डक के अंदर गई इनके फादर नीचे मुड़े वापस आए और नीचे आने के बाद जो भी इनके घर वाले थे सबको इन्होंने इन्फॉर्म किया। इस दौरानिए में सारे के सारे घर वाले जाग चुके थे और इन सबको यकीन हो चला था कि इस घर में, इस पूरे एरिया में, ख़ास तौर पे इस डक के अंदर कोई ना कोई एंटिटी, कोई ना कोई मखलूक है जो रहा करती है। इसी तरह कुछ मज़ीद दिन गुजर गए। अब ये जिक्र करते हैं अगले एनकाउंटर का या अगले इंट्रैक्शन का। ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और इनकी जो मदर हैं उनकी आदत थी कि ये जल्दी खाना बना लिया करती थी, क्योंकि जो इनके फादर थे उनकी आदत थी कि वो खाना जल्दी खाते थे। वैसे ही इनकी जो मदर थी वो सारा का सारा खाना बना चुकी थी और बाकी जो घर वाले थे या जितने भी लोग थे सब आगे पीछे गए हुए थे। इत्तेफाक से इनकी मदर और इनके फादर घर में अकेले मौजूद थे। इनकी मदर की आदत है कि जब भी इनको टाइम मिलता है या इनके पास टाइम होता है तो ये बुनाई का काम शुरू कर देती हैं और वैसे ही इनकी जो मदर थी कुछ बुनाई वगैरह कर रही थी कि इनको महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे किचन में कोई खटर पटर की या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। पहले जब इन्होंने आवाज़ सुनी तो इनको ऐसा लगा कि इनके हस्बैंड या इनके शौहर हैं जो किचन में मौजूद हैं,
ہو سکتا ہے کہ ان کو بھوک لگ رہی ہو اور وہ کھانا لینے کے لیے کچن میں گئے ہوں۔ نارملی ان کے جو فادر تھے وہ کھانا ان کی مدر سے ہی مانگا کرتے تھے، وہی ان کو کھانا نکال کے دیتی تھیں، لیکن جب مسلسل آواز آتی رہی تو ان کی مدر نے سوچا کہ میں جاتی ہوں، جا کے چیک کرتی ہوں کہ کچن میں کون موجود ہے، اور اگر ان کے فادر ہیں تو میں ان کی ہیلپ کر دوں گی یا میں خود ان کو کھانا نکال کے دے دوں گی۔ بہرحال جیسے ہی یہ کچن کے قریب پہنچی، یہ کچن کے سامنے پہنچی، تو ان کی مدر نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے وہی ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اس کے بہت ہی بکھرے بکھرے سے بال ہیں، غرض کہ اس کی بہت ہیبت ناک یا بہت خوفناک شکل ہے، اور اس کے ساتھ ایک بچہ جو کہ 6 یا 7 سال کا بچہ لگتا ہے موجود ہے۔ وہ جو عورت ہے وہ ان کے کچن میں کچھ کام کر رہی ہے، یا مے بی جو کھانا رکھا ہوا ہے اس کھانے میں سے کچھ نکال رہی ہے۔ اب جیسے ہی ان کی مدر نے اس عورت کو دیکھا تو ایک دم انہوں نے چیخ ماری، اور جیسے ہی انہوں نے چیخ ماری تو جو ان کے فادر تھے وہ بھی کچن میں پہنچے، اور جب ان کے فادر وہاں پہ پہنچے تو اس دورانیے میں وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچہ موجود تھا وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہر آئے دن، ہر کچھ دنوں میں کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی واقعہ تھا جو وہاں پہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ویسے ویسے لوگوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، مزید لوگ آتے چلے جا رہے تھے، آبادی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ویسے ویسے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جو انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے 2 یا 2:30 بجے ان کی جو بہن تھیں ان کی آنکھ کھلی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو ایسا لگا جیسے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو واش روم جانا چاہیے۔ اب ان کی جو بہن تھی وہ نیند میں تھی، اور نیند کے عالم میں آنکھیں ملتی ہوئی واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی یہ واش روم کے گیٹ کے باہر پہنچی تو اس کو ایسا لگنے لگا جیسے آلریڈی واش روم میں کوئی موجود ہے، اور جو بھی موجود ہے اس نے نل کھولا ہوا ہے، لیکن واش روم کا جو گیٹ تھا وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ نارملی ان کے جو گھر والے ہیں یا ان کی جو فیملی ہے اس کی پریکٹس ہے کہ جب بھی وہ واش روم جاتے ہیں تو اندر سے لاک کر لیتے ہیں، جو کہ ایک طریقہ کار بھی ہے۔ اب کچھ دیر تک تو ان کی بہن ویٹ کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے کوئی موجود ہو اور اندھیرے کی وجہ سے یا رات کی وجہ سے گیٹ بند نہیں کیا ہو۔ بہرحال کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد جب ان کی بہن سے برداشت نہیں ہو سکا تو اس نے آہستہ آہستہ کر کے آواز دینا شروع کی۔ باری باری گھر میں جتنے بھی افراد موجود تھے اس نے سب کے نام لیے اور پوچھا کہ ان میں سے کوئی وہاں موجود ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور جب واش روم کے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو ان کی بہن نے ایک دم سے گیٹ کھول دیا۔ ان کی بہن کے مطابق جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا تو اس کی نظر سامنے پڑی۔ اس نے دیکھا کہ مشکل سے ایک 7 یا 8 سال کی بچی ہے جس کے بہت لمبے لمبے کالے بال ہیں۔ اس نے مکمل طور پہ کچھ نہیں پہنا ہوا ہے، اور اس کے چہرے پہ بہت سارے زخم موجود ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اکڑو بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر جیسے ہی ان کی بہن نے یہ دیکھا تو اس نے بہت زور سے چیخ ماری، اور جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہاں سے واپس بھاگی۔ جیسے تیسے کر کے روم میں آئی، اپنے پیرنٹس کو انفارم کیا۔ اسی دورانیے میں سارے کے سارے گھر والے اٹھ چکے تھے، اور سب نے ہمت کر کے جب واش روم جا کے دیکھا تو وہاں پہ کچھ بھی ایسا موجود نہیں تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ تھا جو اس وقت سے شروع ہوا تھا جب ہم نے وہاں پہ گھر لیا تھا یا جب ہم وہاں پہ سیٹل ہوئے تھے، یہ مسلسل چلتا رہا، بلکہ آپ یہ کہیں ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہمیں کافی عرصے تک خاص طور پہ اس گھر میں محسوس ہوتا رہا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں آبزرو کر رہا ہے، ہمیں دیکھا جاتا ہے، کوئی ہے جو ہمارے سراؤنڈیڈ ایریا میں یا ہمارے گھر میں موجود ہے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اس سوسائٹی کے یا اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیزز بنتے چلے گئے، اور اب کی اگر آپ بات کریں تو یہ ایک مکمل طور پہ ڈیولپڈ علاقہ ہے، بہت بڑی سوسائٹی ہے، بہت مشہور سوسائٹی ہے، اور یہاں پہ تقریباً سارے کے سارے جو گھر ہیں وہ بک چکے ہیں۔ لیکن وہ جو واقعات کا ایک تسلسل تھا وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اس سوسائٹی میں، اس علاقے میں اب بھی بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں جو اسٹوری میں نے شیئر کی ہے یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی مخلوقات سے، ہر بلا سے بچائے، ہم سب کو زندگی دے، صحت دے، ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔